Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous propose une soupe de légumes poulet avoine. Est-ce que ça vous intéresse? Si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, suivez-nous en cuisine. الاقتراح ديال اليوم شوربة بالخضر الدجاج والشوفان. شوربة لذيذة في المذاق. إلا بغيتو تعرفوا المراحل والمقادير اللي استعملنا بقاو معنا حتى لاخر الفيديو باش نكتشفوا جميع المكونات الاساسيه ديال هاد الشوربه. نقول لكم بسم الله توكلنا على الله. Bon, on commence par le céleri. Donc, comme vous l'avez remarqué, en fait, on a pris que le bas du céleri. On n'a pas pris les feuilles, en fait. اذا غادي نحتاجو في هاد الشوربه هادي الكرافس. الا لاحظتوا الكرافس انا استعملت غير داك الساق التحتاني، غير ابيض كيكون ابيض هكا. الوريقات رانا ما غاديش نحتاجهم. عندي هنايا تقريبا 300 غرام. Donc ici on a à peu près 300 grammes. Ensuite on a 3 carottes et une gousse d'ail. عندنا 3 ديال الحبات ديال الجزر ودريس ديال الثومه. Ensuite on a 2 poireaux. عندنا 2 حبات ديال الكرات. On a une escalope de 300 grammes. عندنا صدر ديال الدجاج، تقريبا هاد القطعه هذه فيها 300 غرام. On a du brocoli 300 grammes aussi. 300 غرام كذلك ديال البروكولي. On a 3 cuillères à soupe d'avoine. عندنا هنايا 3 ديال المعالق كبار ديال الشوفان. Alors ensuite on a 2 cm de gingembre frais. غادي نحتاج كذلك 2 ديال السنتيم تقريبا ديال الزنجبيل طري. Ensuite 20 centilitres de boisson d'avoine. غادي نحتاجو 20 سنتيلتر او كاس كبير ديال مشروب الشوفان. راكم تقدروا ترقدوا غير الشوفان في الماء وتستخلصوا منه شراب الشوفان. Ensuite de l'huile d'olive. زيت الزيتون. Donc des herbes de Provence. الاعشاب المنسمه. Du sel. الملحه. Et du poivre. وشويه ديال البزار او الفلفل الاسود. المقادير ديالهم كيبقاو على حسب الرغبه. Bon, dans une marmite, on va mettre un filet d'huile d'olive. دونك خدينا الطنجره غنوضعوا فيها زيت الزيتون. Ensuite, on va mettre le poireau. غنوضعوا الكرات. Le céleri. كنضيفوا الكرافس. Et les carottes. الجزر. On frotte le gingembre. كنحكوا الزنجبيل بهذا الشكل هكا والفص ديال الثوم. Et on frotte aussi l'ail. On rajoute l'escalope. كنوضعوا ديك القطعه ديال الدجاج. Et on passe donc aux herbes de Provence. كنوضعوا القليل من الاعشاب المنسمه. Le poivre. الفلفل الاسود. Et du sel. والملحه. On mélange. كنخلطوا هاد العناصر كلها. Maintenant, on couvre les légumes avec de l'eau. كما شفتوا غطينا الخضره والدجاج بالماء وغادي نغلقوا الطنجره ونخليوها طيب مده ديال 20 حتى ل 25 دقيقه. Donc, on va les laisser cuire à couvert pendant 20 à 25 minutes. À tout à l'heure. Maintenant, 25 minutes sont passées et on retire le poulet. 25 دقيقة دازت
غادي نزول صدر الدجاج بحال هكا. On va le couper comme ceci. غادي نحاولوا نقطعوه غير هكا بالشوكه والسكين. Donc ça doit être des morceaux, hein, pas vraiment des miettes pour qu'on puisse les manger. Et on le remet dans la marmite. صافي وكنوليو نرجعوه في الطنجره. On met maintenant les brocolis. كنضيف البروكولي، كنضيف الشوفان Ainsi que l'avoine et le lait d'avoine. وشراب الشوفان. صافي وكنخليوه يغلي 10 ديال الدقائق. Et on laisse cuire 10 minutes. اذا الشوربه ديالنا وجدات، واحد الريحه طالعه منها ديال الكرافس والسكينجبير جميله بزاف. صافي كنوضعوها في صحن التقديم بحال هذا الشكل. كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها، راكم ما غاديش تندموا. مذاق تيجي لذيذ، والنكهه كما قلت لكم ديال الزنجبيل كتجي فيه رائعه. Voilà, notre soupe est cuite. Franchement, elle a une odeur. Ah là là, ça donne trop envie de manger. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et surtout cette soupe. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et de commenter cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. كنتمنى نتلاقى بكم في وصفه جديده ان شاء الله. كنقول لكم مع السلامه.